Ma'am, oh. Lagi pala wala ko nag-request. Ayun, nag-request pala si ma'am sa kapatan. Ayun, oh, hindi iwan yung cellphone. Nakita ko sa daan. Sige, ma'am. Ayun, oh, may hunter na tayo. Yung nakakita sa atin, mga papa, oh. Siya din yung nauna. Binalikan lang yung ano niya, cellphone niya para mapanood. Ayun nga, oh. Ayun si ma'am, oh. Tignan mo na lang dyan, ma'am. Binalikan yung cellphone, naka-charge eh. Oh, saan, ma'am? Abot-abotin mo, ma'am. Baka andyan lang yan. Saan, ma'am? Hindi mo makita? Ayun na, oh. Ayun, sir, oh. May dalawa na tayong ano, hunter, oh. Ayun na, sir. Nakuha na, sir. Shout out, sir, sir. Sige, sir. Sige, sir. Ayun, nakuha na ni ma'am. Ay, picture pa, video pa. Abang-abang din sa bakas ko. Ford's Auto Service. Yan. Ayun, oh. Follow nyo lang si sir. Babakas na rin tayo. Yan. Ayun, Ford's shout Auto out, sir. Service. Thank you, sir. Thank you.